Hello, Ruping and Rumchus Sakanticonia Gatalgo video Naro Garo Jawilwat YouTube channel one Ashimonia Garo Jawilwat YouTube channel ko Nagatalmande get some of the channel ko subscribe kabo or bell icon step no go Jerakodang video Gatalapte Kata go the notifications come as soon as time. Then the video de but to pick down Ashimanga face cam Kaimana Tariat Nagtamanjang ha Diva Nashimang video kunion Nashimang skip like Jenibu no the machine Nagtamangan. Tali video de nongen Nangni phone ko saoba chauaha ba banuba gimaataha Aruban angni phone gamat ka bawara Airtel sim donga chmo ukon amai de khatap khagen ba amai de block atken ukon asimang nanga talo sketyon nangen adege min asimang video khaba chingone nibo no de masina gata matgen last tona na skip khageni angode asimang mai de takna nanga gorangko nir kemana masina gata matgen de kem hayan sing joljol video ko aba chingangna video na re baingon pengrang na simang video ko skip khagjeni bo no de masir knak de matgen ana mai de khatap khana nanga aru mai deke report katna nanga na simang nanga details songi wagan unangen ana simang angni aga nagada jarkin chemong odena simang direct report khai ba khatap khai galna gata mangen daimna nangni sim ko Airtel sim ko id card che ba aadhaar card che thariamo wa sim ko na khatap khai galna amgen chemong odena Airtel office che riang gijaban na thangni nokon dongna gata na donge maba na khatap khatna gata mangen andiba na Airtel sim ko gumata andiba na angni dao jakhalenga baba Airtel sim okna nangen Airtel sim khachi na wako khatap khatna gata mangen nangni jakhalenga ba dao jakhalenga baba Airtel okna nangen aro nangni gumat ka baba Airtel sim okna nangen uno de na ya nangni phone onin khatap khatna gata mangen tege mungna na khatap khana skang nangni aadhaar card ba id card na maichi khuliachim maichi register khachim ukona anthangni jakor abate mangna ba anthangni sambao done mena khatap khana gata nangen skang bai ko khatap khana na ya number lona call kabo 1925 ya number lona call kapo wa number lona call ka tingon nangko singen na mai dakba kuski golpona singen na english ba hindi ba okhomia assamese mai kam kuski golpona skan uko press kabo hindi ongode hindi assamese ongode assamese english ongode english 1 2 3 endaki bisong aga nangen ukon step emna na golpo nagata mangen degi muna ko press ka ni jamano aro nangko details singen na mai dakna mai na muksong emna ya se ya nuna khol khata ni singen chmode na gan sakna gata nangen sim khatap khana ngode mai ni gemen khatap khana menga warang ko nango singen andeke gimaataha mai ba takaya khatharang ko na aganat na gata nangen aro ni jamano nangni address ko singen nangni address ko na id khato je donga gata uko agani unatna gata nangen aro nangni date of birth ko singna gata singatken nangni date of birth ko bana wa id khato donga gata ठीक ठाक agani unatna gata nangen aro ni jamano nangni sim ko last ka ban ana baita recharge ka amo nangni recharge ka ni gata na last recharge card ka ba sim gamat ka ba chau ka ba o na last ka ba baita recharge ka ta last to nangni recharge ka chot ka ba mo baita na recharge ka ta wa khona asung na sunga nang husungatken na ko aganat nagta nangen dita ko recharge ka anga ba ko aganat nagta nangen dege aganat tani jamano na diktiksa ko na thmemna report kana ongode indakaba number ko press kabo khatap kana ongode indakaba number ko ba ko manpulna scan chmodi ni number lo thari pulna scan chmode yendakba number ko press kabong ba ko na bini agan ba ko knat memna na press kana gta nangen uno de nangni press card ba khatap khana ongode chansipe sim khatap khana menga press number 2 ko press 2 ko step atpong ba ko na takin chmode na press 2 ko step atude nangni sim khatap ongagen wa nangni khatap khat ba mo wa number ko baita number ko na khatap khana menga uko nango singen mai dakba number uko number ko na mangye unat nagata nangen dakba number ko khatap khana menga ba ko na number ko agani men ot nangen yude nangni sim ko nangni sim gamat ba ko ba jawani chau ba ko khatap khana gata mangen tege mungna repingrang dalni video dia san asimang ni chakchik be nisani gemen asimang sakandi kon matelbia tege mungre banggo video khuni askana na video khunam lagen chmode like aro channel ko subscribe kai dona nagda kwalna bende gemena sakantinan bye bye